अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नजीब आलम शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में जनाब बहुत सी गर्म खबरें, तथ्य खबरें और चौंका देने वाली खबरें। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं जनाब, उसके रिजल्ट धड़ाधड़ आए जा रहे हैं और वहाँ कौन जनाब जीत रहा है इस पर बात करते हैं। दूसरी जनाब, इमरान खान साहब ने निगरान सेटअप के लिए पंजाब में 3 नामों का ऐलान कर दिया, उसके बारे में बात करते हैं। एक बड़ी अहम खबर है, बड़ी अहम खबर। जफर नकवी साहब ने, वो ZN न्यूज के जो एडिटर हैं, उन्होंने ब्रेक की है मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में, क्योंकि उनके अकाउंट से अरबों रुपए पकड़े गए हैं। इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। तीसरा जनाब, पंजाब असेंबली के बारे में कुछ बात करेंगे। इमरान की आजकल सूरत हाल क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के बारे में जो ताज़ा सूरत हाल है, उसके बारे में बात करेंगे। और जनरल इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं जनाब। हैदराबाद से आखिरी इत्तला आने तक मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ कोई 12:25 पर, जो आपको मेरा ख्याल है 1:30 बजे पहुंचेगा, 1-1:30 बजे। तब तक काफ़ी सारे रिजल्ट आ चुके होंगे। अब तक के जो रिजल्ट आए हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कराची वाले, वो जनाब हैदराबाद में तो क्लीन स्वीप है पीपल पार्टी का, कोई चक्कर नहीं। क्योंकि आपके इल्म में है कि अपना MQM पाकिस्तान वालों ने बाइकआउट कर दिया था इलेक्शन का। तो हैदराबाद में जाहिर है वही मद्दे मुकाबल हुआ करते हैं, तो वो थे नहीं, क्लीन स्वीप कर लिया। कुछ तो बिला मुकाबला जीत गए, बाकी क्लीन स्वीप कर लिया। बाकी दूसरे जो छोटे शहर हैं सिंध के, उधर भी पीपल पार्टी नुमाया है, और तो कोई है ही नहीं। रही कराची की मेन जो सूरत हाल है, जमात इस्लामी जनाब ने पिछले दिनों में बड़ा काम किया था। पिछले 1-2 साल में बहुत काम किया उन्होंने, उसका उनको फल मिल रहा है, सिला मिल रहा है। और जो इतलात आ रही हैं जनाब, पीपल पार्टी कराची से भी जीत रही है, दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है। ये अब तक की इतलात हैं, रिजल्ट आगे पीछे हो सकते हैं। PTI का कोई वजूद नहीं है जनाब, PTI का कोई वजूद नहीं है। इक्का दुक्का सीटें हैं, लग जाएगा पता PTI को भी कि बड़े दावे करते थे जनाब। तो इसी तरह ही उनका पंजाब में भी हाल होना है। बहरहाल रह गई तहरीक लब्बैक, इक्का दुक्का सीटें हैं, कोई नामो निशान दूर तक नजर नहीं आ रहा। बहरहाल ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होंगे तो उसके बाद ही पता लगेगा क्या बना क्या नहीं बना। ये गैर सरकारी और गैर में जो नताइज हमारे तक पहुंचे हैं सोर्सेज से, उसमें कराची में भी पीपल पार्टी पहले नंबर पर है, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है। ये रद्दोबदल हो सकता है, मगर जो मुझ तक पहुंचे हैं वो यही हैं। तो ये तो थी जनाब सिंध के बल्दियाती इलेक्शन की सूरत हाल का दूसरे हिस्से की। अब इमरान खान ने जनाब निगरान सेटअप के लिए 3 नाम पेश कर दिए हैं, जो कि गवर्नर को अभी मसूल नहीं हुए आखिरी इत्तला आने तक। हो सकता है कल पहुंचा दिए जाएं, हो सकता है इसमें रद्दोबदल कर दिए गए। जो नाम मंजरे आम पर आए हैं उनमें है जनाब अहमद नवाज सखेरा साहब, नसीर अहमद खान साहब, नासिर सईद खोसा साहब। ये 3 नामों में शामिल है। अहमद नवाज सखेरा, नसीर अहमद खान और नासिर सईद खोसा, ये 3 नाम शामिल हैं। अब ये है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया, हतमे नाम सामने नहीं आया। नवाज शरीफ ने इसकी कोई अभी तक मंजूरी नहीं दी, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है लंदन में। हमारे सोर्सेज ने कोई इतला नहीं दी, मगर एक इतला जरूर दी है कि उन्होंने नासिर सईद खोसा का नाम भी अपने उसमें शामिल किया था लिस्ट में।
مگر دوسری اطلاعیں یہ آ رہی ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں، مگر نام تو دینے پڑیں گے 3، انٹرسٹڈ ہوں یا نہ ہوں۔ گورنر صاحب کو جائیں گے، دونوں پارٹیاں اگر کسی ایک نام پر متفق ہوتی ہیں، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون یعنی کہ پی ڈی ایم سارے، تو وہ تو نگران وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ اگر نہیں اتفاق کرتی تو الیکشن کمشنر کی طرف، الیکشن کمشنر کو معاملہ چلا جائے گا۔ الیکشن کمشنر بھی ان 3 ناموں میں سے دیے گئے ایک نام کو تجویز کرے گا، اپنا کوئی نام نہیں تجویز کرے گا، انہی نامائن کے مطابق انہی ناموں میں سے ایک نام تجویز کر دے گا۔ اس کی مرضی ہے وہ کوئی نام تجویز کر دے، چاہے پی ڈی ایم کی طرف سے دیے گئے نام تجویز کر دے ایک، چاہے تحریک انصاف کی طرف سے پیش کیے گئے ناموں میں سے ایک نام تجویز کر دے، تو نگران سیٹ اپ شروع کر دیا جائے گا۔ یہ 8 دن کا ٹائم ہوتا ہے جناب، ابھی 6 دن پڑے ہیں، اللہ خیر کرے گا، جو بھی آئے گا بہتر ہی ہوگا۔ ظفر نقوی صاحب نے جو خبر دی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی، بڑی اہم خبر ہے، اس کو بعد میں بات کرتے ہیں۔ نواز شریف کی جناب جو اس ٹائم لندن میں صورتحال ہے، بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے، مریم نواز شریف کی طرف سے بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے، کوئی ویڈیو بیان نہیں، کوئی میڈیا ٹاک نہیں، بالکل خاموشی۔ اور یہ خاموشی کوئی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی ہے، کچھ انتظار ہو رہا ہے، کچھ فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور یہ فیصلے جو ہوں گے وہ حتمی کیے جائیں گے، اور دیکھیں کیا فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے سورسز نے کوئی بھی اطلاع نہیں دی، بالکل خاموشی۔ ابھی تک 3 نام بھی یعنی کہ انہوں نے، جب میں ویلاگ کر رہا ہوں کوئی منظر عام پر نہیں آ سکے، صرف ایک نام ناصر سعید کھوسا صاحب کا منظر عام پر آیا تھا کہ اس میں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں، اب اللہ بہتر جانتے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تیسرا جناب عمران خان صاحب کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب بڑی جناب گرما گرم تڑیاں لگا رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے درخت پہ بیٹھ کے جناب اگلا تنا توڑ دیا ہے، ہاں جی، ہوا میں چھلانگیں مارے جا رہے ہیں جناب، جیسے بندر کلابازیاں کھاتا ہے، اور بڑے جناب اپنا ہی گھر تباہ کر دیا انہوں نے، اور عوام کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پہلے تو پورے ملک کی عوام کا بیڑا غرق کیا تھا، پنجاب کی عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور اسی طرح پرویز الہی صاحب ہیں، وہ آج پریس کانفرنس کر رہے تھے اور میڈیا ٹاک کر رہے تھے، جی اب شہباز شریف اپنی سیٹ بچائے۔ تو پختونخوا کی جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے بارے میں یہی خبر ہے جی، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 1 ہفتے بعد توڑیں گے، مگر اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی منگل کو سمری بھیج دی جائے گی۔ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ منگل کو ہو سکتا ہے سمری نہ بھیجی جائے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ صدر صاحب کے تھرو اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کہ ایم پاکستان نے جو کراچی کا بائیکاٹ کیا ہے ان پر انحصار کر کے اب ان سے رابطے جاری ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں، مگر ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ہاں نہیں ہوئی۔ ہاں کیوں نہیں ہوئی؟ کہ وہ دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ اے پولیٹیکل ہے، مگر وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی کلو ملے تو ہم کدھر جائیں۔ ان کو کوئی اشارہ نہیں ہے، نہ ایم والوں کو، البتہ ادھر سے اشارے شنید ہیں، مل رہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بھی کوئی مستند خبر نہیں ہے، کوئی ذرائع بتا نہیں رہے، مگر مسلم لیگ نون والے چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب کو پیچھے سے امداد جاری ہے۔ ابھی کس کی امداد جاری ہے؟ پرانی اسٹیبلشمنٹ کے ارکانوں کی۔ نئے تو خیر بالکل ہی کسی چیز میں دخل نہیں دے رہے، اگر دخل دے رہے ہوتے تو یہ ساری چیزیں پتہ لگ جاتی۔ آپ نے بلدیاتی الیکشن میں دیکھ لیا کہ جو دھما چوکڑی ہوئی سندھ میں، کراچی میں، کسی نے کوئی عمل دخل نہیں کیا۔
जाहिर सी बात है इमरान खान साहब भी इसलिए खामोश बैठे हैं और छलांगे हवा में मारे जा रहे हैं कि उनको उम्मीद है कुछ सिग्नल आए और मैं जनाब कौमी असम्बली के बारे में कोई ऐलान करूं जी, सदर को कहूं एतमाद का वोट लेने के लिए कह दे, समरी भेजे, लेटर लिखे, तो 2-3 दिन और लगेंगे सिग्नल उनको मिलने में। अगर उनको सिग्नल मिल गया तो एतमाद का वोट का कहेंगे, अभी तक उनको सिग्नल नहीं मिल सका, तो इसलिए वो पख्तूनख्वा की असेंबली भी नहीं तोड़ रहे कि एक तो ठैया मेरा बाकी रहे जहां मैं जाके पनाह ले सकूं, वरना तबाही पकड़े जाएंगे। तो 2-4 दिन अभी और उम्मीद है कि वो यहां रहेंगे। हो सकता है 2-4 दिन से पहले ही वो पख्तूनख्वा शिफ्ट हो जाएं। तो फिलहाल तो अभी परवेज इलाही वजीर आला हैं, मगर वो जाहिर सी बात है कोई काम नहीं कर सकते। उम्मीद ये भी है कि जाते जाते परवेज इलाही ने जनाब अन्नी मचात, अन्नी पंजाब में अन्नी मचात, वो अन्नी ये सामने आ जाएंगी। तो अगर आने वाले अन्नी दे ना हुए तो अन्नियां सामने आ जाएंगी। अन्नी दे से मेरे मुराद यानी कि अंधे ना हुए, कोई काम करने वाले हुए, और अन्नी दे पंजाबी दा लफ्ज़ है जनाब, बर्दाश्त कर लो, ताड़ी मेहरबानी। आखिर में जनाब खतरनाक खबर जो कि ब्रेक की है, अल्लाह आपका भला करे, जफर नकवी साहब ने, जीएन न्यूज वालों ने ब्रेक की है जनाब, उनका हक बनता है, उनकी खबर है, उनकी खबर को मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने ब्रेक किए जनाब, मौलाना तारिक जमील साहब के खुफिया राब्ते पकड़े गए हैं, पूरा का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है जनाब, जिसमें फरा गोगी, बुशरा बीबी वगैरह शामिल हैं, और जिसमें परवेज इलाही और मोनिस इलाही भी शामिल हैं। जफर नकवी साहब का कहना है जनाब कि उनके 3 अकाउंट सील कर दिए गए हैं, 3 अकाउंट सील कर दिए गए हैं, जिसमें से 49 अरब रुपया बरामद हुआ है। जी जनाब, उन्होंने कहा जी मैंने अपने जराये से खबर दी है और यह खबर ऑथेंटिक है और सच्ची खबर है। उन्होंने कहा मेरे पास बैंक अकाउंट के सबूत भी मौजूद हैं। ये जफर नकवी साहब का कहना है, क्योंकि खबर उनकी है, जाहिर सी बात है मैं तो उनका सोर्स इस्तेमाल कर रहा हूं। जफर नकवी साहब ने कहा है जनाब इनके बहुत सारे अकाउंट पकड़े गए हैं, जिनमें से 3 अकाउंट सील कर दिए गए हैं, और उन 3 अकाउंट में से 49 अरब रुपए का घपला जनाब पकड़ा गया है। अब बाकी पता नहीं कितने अरबों रुपए होंगे। यार कमाल है मौलाना तारिक जमील साहब, मैंने जफियां पाना सी, ठक 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 जफियां। हो कनेडा गया हुआ है, वहां हार्ट अटैक हो गया। अब मेरा ये अंदाजा है कि वो हार्ट अटैक, ये खबर तो अब आई ना, हो सकता है ये तफ्तीश पहले हो चुकी हो, तो इसी अरबों रुपए ने हार्ट अटैक करवा दिया हो। एंजियोप्लास्टी वैसे उनकी इधर हुई हुई है, माशाल्लाह चुकन्ने हो गए थे। दोबारा हार्ट अटैक का आना एवं नहीं है सर जी, इसके पीछे कोई ना कोई बात है, और ये बात जो अब खुल के सामने आई है इसमें हकीकत नजर आ रही है, क्योंकि मेरे पास इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। जफर नकवी साहब कहते हैं नहीं मेरे पास सबूत मौजूद है, बैंक अकाउंट मौजूद हैं। जफर नकवी साहब झूठ नहीं बोलते, बड़े अहम जराये ने उन्होंने बताया 49 अरब रुपए यार 3 अकाउंट से जो सील हुए हैं। यार क्या किया इन्होंने हमारे मुल्क का, इन लोगों ने हैं? मौलवी तारिक जमील साहब 1500 रुपए का जनाब नाला शलवार में पहनने के लिए। हो जनाब हैरत ज़दा होके सुने, मेरे ते डेले बाहर आ गए ने ए सुन के, ताड़े नहीं आए। ओहो अच्छा, कई लोग मौलाना साहब के मोतकिद भी होंगे, उनसे मैं माजरत चाहता हूं जनाब, मगर उनको तहकीक कीजिए आप कि मौलाना साहब बड़े पहुंचे बुजुर्ग सन, बड़े पहुंचे पीर सन, अरबा हर रुपए डकार गए।
اور ڈکار کے ڈکار بھی نہیں مارا، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، یعنی کہ خاموشی، اتنی خاموشی سے کینیڈا فرار ہوئے۔ ابھی تو وہ بھی کھل کے سامنے آنی ہے، جو پرائیویٹ جہازوں پر فرق ہوگی گئی، پرائیویٹ جہازوں پر مونت سلائی گئے۔ یہ پرائیویٹ جہازوں والا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، جو مرضی بھر کے لے جائیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، نہ سیکیورٹی پوچھ سکتی ہے۔ اس میں قوانین میں تبدیلی کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ نے ایک بات